Yun, update. Ito yung harvest namin talaba. Kulang pa to. Ayan, lipat kami sa kabila doon yung pinanggalingan namin. Lipat kami sa kabila naming lote. Kasi kunti na lang talaba yung kulang. Dadagdagan pa namin to. Yun. Bali, 4 na timba yung ano namin harvest yun. Yung timba na yun. Ayan. Isang timba na yan, binibili dito sa amin 150. Ayan. Ay, malalaki talaga dito. Ayun. Grabe, ayun. Lalapad. Mamaya pakita ko kung gaano sila katataba. Hindi ako masyado makapag-video eh. Dalawa lang kami ni Pipi. Walang taga-video sa amin. Ayan. Grabe talaga. Nalaki. Yun. Ito. Sobrang laki. Ano? Lalapad. Ayan. Medyo ano eh.